usted. Let the Holy Spirit start to flow His peace in your soul. Deje que el Espíritu Santo empiece a fluir su paz en su alma. To let you enjoy the presence of the Holy Spirit, the presence of the Lord. Para que usted pueda disfrutar la presencia del Señor. Oh, pramakira masundre beleya, sanama papalehishu trabalayandra manakai. La palabra de Dios dice, The word of God says, vengan a mí los que están trabajados y cargados, come to me who are those who are weary y yo los haré descansar. and tired, and I will give you rest. Estos son tiempos de descanso. These are times of rest. Si has venido preocupado, If you've come worried, afanado, anxious, deja que el Espíritu Santo let the Holy Spirit, fluya la paz que hay dentro de ti let that peace flow through you, y deposita toda carga sobre Él, and deposit every weight over Him, porque Él tiene cuidado de sus hijos. because He takes care of His children. Gracias, Thank you, Lord. gracias. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Aleluya. Hallelujah. Y quiero fluir And I want to flow con lo que el Espíritu Santo nos está mostrando with what the Holy Spirit is showing us y moviendo. and moving. Y el Espíritu Santo está hablándome allí en el tiempo de alabanza y adoración. And the Holy Spirit was there speaking to me during praise and worship Y today. empezó a recordarme una palabra. And He was reminding me of a word Una palabra que Él habló a mi corazón años atrás. that He spoke to me many years ago. ¿A cuántos de nosotros el Espíritu Santo, el Señor no nos ha hablado palabra profética al corazón? For how many of us has the Lord not spoken prophetic words to our hearts? Creo que a todos en algún momento el Espíritu Santo, I think to every one of us, the Holy Spirit has. el Padre, el Hijo, The Father, the Son nos han hablado al corazón have spoken to our hearts. una palabra, A word, una palabra. one word at least. Y a veces nosotros tomamos esa palabra And sometimes we take that word y decimos, si es de Dios que se cumpla. and we say, if it's of God, it will be done. Y si no, And pues if it's no. not, well, it won't be done. Pero hay un problema con eso. But there's a problem with that thought. Las palabras proféticas que Dios da Prophetic words that God gives, tienen que ser recibidas they have to first be received y plantadas en el terreno de la fe. and planted on the soil of faith. Escuche lo que estoy diciendo. Pay attention to what I'm saying. Las palabras proféticas, Prophetic words, y estamos hablando de la palabra que Dios habla and I'm speaking about the words that God al speaks corazón específicamente de uno de sus hijos o de su iglesia, specifically to the hearts of His children or His church, no deben ser dejadas en un stand should not be left on a stand a ver si se cumplen o no. to see whether they get fulfilled or not. Como la semilla Like the seed que necesita un terreno para ser sembrada that needs to be in the right soil to be planted in, y agua para ser alimentada, and water to be given, para que crezca so that it may grow y cumpla el propósito con el cual fue plantado and fulfill the purpose for which it was planted for, y dé el fruto que en su ADN hay. and then bring forth the fruit which is in its DNA. Asimismo, las palabras In the proféticas same way do the prophetic words. tienen que ser plantadas en el terreno fértil de nuestro corazón They have to be planted in the fertile soil in our hearts y regadas por el agua de la palabra, and watered by the words of the word, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de because Dios. faith comes by hearing, and by hearing from the word of God. En otro sentido, In other words, las palabras proféticas prophetic words, tienen que ser recibidas, they have to be received, plantadas en el corazón planted in your heart, y ser creídas and then be believed, para que se conviertan en una realidad. so that they may become a reality. Y esa es la razón por la cual muchas palabras And that proféticas is the reason why many prophetic words que Dios ha hablado a sus hijos that God has spoken to His children, no se han cumplido they have not become fulfilled, ni se van a cumplir. nor will they become fulfilled. Dios es mentiroso. Is God a liar? Dios no miente. God doesn't lie.
No es hombre para que mienta, He's not like a human, a man for ni him to hijo de lie, hombre para que se arrepiente. nor son of man so he can repent. Si él dice, If he says, así hace. so it is. Aún él dice que él apresura su palabra Even he says that he pushes forth his word para que se vuelva una obra. so that it may become a work, so that it may come to be. Exacto. Gracias, Héctor. Thank you, Hector. Gracias. Padre, gracias. Heavenly Father, Gracias thank por you. la vida de Héctor, Thank you for Hector's life, Lord, por este corazón, Señor. for this heart, Lord. Gracias por el privilegio Thank you for the privilege que me permites fluir con él that you allow me to flow with him para transmitir tu mensaje. so that I may transmit your message. Gracias, Thank you, Lord, porque tú le das discernimiento because you give him discernment y él habla mejor and he speaks better lo que yo pueda transmitir. what I can transmit. Gracias Thank you, Lord, por tu Santo Espíritu for your Holy sobre él, Spirit over him. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Gracias. Amen. Gloria a Dios. Las palabras proféticas Prophetic words, tienen que ser alimentadas, they have to be fed. tienen que ser creídas. They have to be believed. Y tenemos que movernos de acuerdo a lo que en ellas han sido impartidas en nuestro And we corazón. need to move along with in the way they were imparted into our hearts. Y déjenme darles un ejemplo. And let me give you guys an example. Hace poco, Not too long ago, en la iglesia Levantando una Cosecha, at the church, levantando una cosecha, Dios trajo personas God brought people que compartieron el mensaje. that shared a word. Y había una jovencita en especial, And there was a young lady that was very special, el cual en dos ocasiones, which in two occasions, en dos diferentes momentos, in two different instances or moments, dos diferentes personas two different people, le hablaron they spoke to her. acerca de lo que Dios iba a hacer con ella. They spoke to her about what God was going to do in her life, Que cómo Dios la iba a usar, of how God was going to use her, cómo Dios la iba a levantar, of how God was going to raise her up, cómo iba a alcanzar la juventud, la generación en la cual ella of está. how she was going to reach out the youth in which she was, or the generation in which she is at. Y las dos palabras fueron en dos momentos diferentes, And the word came from at two different times, pero, separately. pero eran lo mismo que estaban hablando. But they were the same thing that was being spoken to her. Eran dos personas diferentes, It was two different people con dos diferentes personalidades, with two different personalities, pero hablando lo mismo sobre la vida de esta joven. but speaking the same thing over the life of this young woman. La primera vez que recibió esa palabra, The first time that this person received that word, ella no la creyó del todo, she didn't believe it completely, porque empezó a pensar, pero con todos los defectos que yo tengo, because she started thinking, oh man, with all of the defects that I have, los problemas que hay en mi familia, all of the problems that I have in my life, todas las situaciones difíciles que yo estoy viviendo, all of the difficult situations that I'm living, no creo mucho que haya sido de Dios. I don't believe it too much that it came from God. Aunque emocione en el corazón que le digan a uno eso, Even though it brings, good feelings in your heart whenever you're told those things that she was told, podemos caminar en incredulidad. we can often walk in unbelief. ¿Cuándo? Whenever Miramos nuestra condición presente. we look at our present condition. Pero la segunda palabra que recibió tiempo But the después, second word that she received much later, aunque esos pensamientos de incredulidad quisieron seguir even though those same beliefs of unbelief wanted to continue in her operando en mind, su mente, wanted to continue operating in her mind, diciéndole que no era capaz, telling her that she was not capable, que no sabía cómo hacerlo, that she didn't know how to do it, que no iba a poder hacer eso, that she couldn't do it, porque Dios le habló aunque iba a afectar sus futuras generaciones. because that word told her that she was going to impact or affect the future generations. Empezó a pasar algo diferente en ella. Something else started happening in her life. Por primera vez, For the first time, empezó a creer. she started to believe. Empezó a creer. She started to believe. Aunque esa palabra tal vez contradecía todo lo que estaba viviendo, Even if that word that was given to her contradicted everything that she was going through, despertó una chispa de fe. it rose up a spark in her faith. Y empezó a cuestionarse
And she started questioning herself. ¿Cómo Dios podría hacerlo? How could God do this? Y encendió en ella And it lit up inside of her un deseo a desire de conocer más a Dios, to get to know the Lord de more, entender más a Dios. to understand more of God. Y empezó ella a movilizarse en esa vía a través de la And fe. she started mobilizing according to that, in that way, according to her faith. Y empezó a despertarse un hambre, And then a hunger started rising inside of her, una pasión, a passion, un caminar de buscar a Dios. a walk of continuous seeking of the Lord. Y día tras día que empezó a buscar al Señor, And day after day that she started seeking of the Lord, el Señor empezó a enderezar su caminar. the Lord started straightening her path, her walk. Y no solo eso, And not only that, empezó ella a creer she started to believe que a través de su vida, that through her life, las futuras generaciones, future generations, que serían sus hijos y sus that nietos, would be her children and her grandchildren, iban a ser impactadas por Dios. are going to be or will be impacted by the Lord, by God. ¿Qué pasó allí? So what happened there? Es la misma persona, It's the same person, pero hay algo diferente. but there's something different. Empezó a creer, She started to believe. empezó a creer. She started to believe. Dejó de creer los pensamientos de imposibilidad, She stopped believing the thoughts of the impossibilities, los pensamientos de la familia que tengo, the thoughts about the family that she has, los pensamientos de las imperfecciones que tengo. the thoughts of the imperfections that she has. Y con mi esposa hemos podido ver un florecimiento en la vida de esta And esta with my jovencita. wife, we have been able to see a flourishing in this young woman's life. Se está despertando un hambre. A hunger is awakening. Y aunque ella todavía no es producto terminado, And even though she's not a final product yet, está poniendo sus ojos en Dios y en su palabra she's putting her eyes in God and in His Word acerca de lo que él dijo acerca de ella. about what He said about her. La palabra de Dios The Word of God tiene que ser recibida con fe. has to be received by faith. Y nuestras palabras y acciones deben ser coherentes And our words and actions have to be coherent con la fe along with faith con la cual estamos recibiendo esa for palabra. which we are receiving that word by. Y eso me habló el Espíritu Santo mientras estábamos adorando. And that is what the Holy Spirit spoke to me while we were during praise and worship. Me dijo, cree lo que yo he hablado. He told me, believe in what I have spoken. La fe tiene que cobrar acción en nuestro corazón. Faith has to take action in our hearts. La palabra tiene que ser recibida The word has to be received y alimentada and fed, y regada por la palabra and watered by the word para que pueda manifestarse so that it may manifest en el plano natural. in the physical realm. ¿Por qué estoy hablando esto? And why am I speaking about this? Porque la palabra profética Because the prophetic word en los diferentes ámbitos in the different environments, para que se cumpla so that it may become to pass and be es el fulfilled, mismo principio que opera, it is the same principle that que operates, tiene que ser recibida con fe that it first has to be received by faith, y caminar en coherencia walk in coherence de acuerdo a la palabra. according to the word, in coherence with the word of God. Esta iglesia This church nació was born por una palabra de Dios. by one word of God Que cayó en el terreno fértil that landed in fertile soil del corazón de los pastores Alipat. in the hearts of pastors Al and Pat, Y ellos empezaron a ser coherentes and they started becoming coherent con la palabra que Dios les había hablado. with the word that God had spoken to them. Dios le habló al pastoral God spoke to Pastor Al que iba a levantar un centro, that he was going to raise up a center, un lugar a place de fe y sanidad of faith and healing, que iba a ser conocido that it was going to be known en muchos in lugares. many places.
Esa palabra That word sigue vigente. continues to be in place today. Esa palabra That word no ha muerto. has not died. Esa palabra That word está viva. is alive. Pero la pregunta es, But the question is, ¿habrá corazones will there be hearts llenos de fe que la reciban full of faith that will receive it para que sean coherentes so that they may be coherent y caminar en ella? and walk in it? ¿Habrá corazones Will there be hearts en este lugar in this place que han entendido that have understood que la visión nunca muere? that the vision never dies? Porque si es plantada en los corazones Because if it's planted in the hearts de las futuras generaciones, of the future generations, va a florecer it will flourish y va a cumplir el and it will propósito fulfill the purpose con el cual fue enviada. for which it was sent. ¿Habrá corazones en este lugar Will there be hearts in this place que abracen esa palabra? who will hug and embrace that, who will embrace that word? Faith Healing Ministries. Faith Healing Ministries. Yo lo creo. I believe it. Yo lo creo. I believe it. Yo lo creo. I believe it. Pero necesitamos empezar a ser coherentes con esa palabra But we need to start being coherent with that word y empezar a trabajar en nuestras and vidas start working in our lives para que la fe se levante so that faith may y rise empiece a crecer and start to grow de tal manera in such a way que esta visión that this vision sea engendrada en otros corazones may be embraced and accepted in other hearts que también la reciban con fe. that will also receive it by faith. La palabra de fe The word of faith tiene que ser abrazada, has to be embraced, acogida, taken, held, revisada, meditada meditated on, y trabajada en nuestras vidas. and worked in our lives. Esta no es solo una iglesia, This is not just a church, es un ministerio. it is a ministry. Y cuando digo solo una iglesia me refiero al concepto humano de iglesia. And whenever I say not just a church, I'm referring to the human concept of what they refer to as a church. Porque el concepto humano de iglesia Because the human concept of the word church es el lugar donde vamos, is the place in which you go, nos reunimos, we gather, adoramos, we praise and worship, nos saludamos we greet each other, y nos and we despedimos say goodbye, y volvemos en 8 días. and we come back 8 days later. Este es un ministerio de sanidad y de fe y sanidad. This is a ministry of faith and healing. Y la palabra ministerio quiere decir servir, And the word ministry means to serve. servir To serve en todo momento, in every en moment, todo tiempo. at every time, any time. Pero ¿cómo vamos a servir si no somos entrenados? But how will we serve if we are not trained? ¿Cómo vamos a servir si no somos How will we preparados? serve if we are not prepared? ¿Cómo vamos a hablar de fe si nosotros no empezamos a trabajar por la fe, esa palabra profética? How will we start speaking of faith if we ourselves don't start to work and walk in that prophetic faith? Tenemos que empezar a trabajar la fe en nuestro We corazón. need to begin to start working, acting on that faith in our hearts. Tenemos que revisar los principios de fe We need to check and revise those, look over those words of faith, para the principles empezar a of faith, revisar si el fundamento to check and see whether the de foundation, nuestra vida se ha resquebrajado. the foundation of our life has been broken. Porque usted puede haber caminado en fe hace 10 años Because you could have walked in faith 10 years ago y tener unas historias increíbles de fe and have some incredible stories about your faith. y hoy en día But today, no estar caminando en fe. you may not be walking in faith. Si sus historias son más del pasado If your stories are more about the past de lo que está viviendo hoy, compared to what you're living today, tiene que revisar los principios de fe. tiene que revisar. Sí, you have Then to check. then you have to check, go look over your principles of the principles of your faith. Los principios de fe que están sosteniendo su vida. The principles of faith that are holding up Porque your, el justo your life. Because the righteous por la fe vivirá. shall live by faith. Amén. Amen? No los estoy regañando. I'm not
scolding you guys. Se puede reír si quiere. You can laugh if you want. Puede sonreír, eso, que You can sonría. smile. Es lindo. It's good. It's beautiful. Yo sé que ustedes están concentrados en el Espíritu, I know you guys are focused in the Spirit, pero el Espíritu no se enoja si nos reímos. but the Holy Spirit does not anger if we smile. Él es gozo, He is joy. Él es paz, He is peace. Él es tan ancho como tan profundo. He is as wide as He is deep. Yo he aprendido que el Espíritu Santo se mueve tanto en los momentos solemnes I've understood that the Holy Spirit moves in the most quietest times como en los momentos que no son tan solemnes. and also in those moments where it's not so quiet or solemn. Y el Espíritu Santo en esta temporada nos está diciendo, But the Holy Spirit in this season is telling us, ¿abrazas esta palabra profética? do you embrace this prophetic word? Él nos está abriendo una invitación He's opening up an invitation para que este ministerio so that this ministry deje de ser solo del pastoral y la pastora Pat, can stop being just from Pastor Al and Pat, sino también sea el ministerio but that it may also become the ministry de Beth, of Beth, Sandra, Sandra, Jonathan, Jonathan, Sergio, Sergio, Beth, Beth, Gail, Gail, Roger, Roger, Faye, Faye, David, David, Marilyn, Marilyn, Sandra, Sandra, abuelita, Grandma, pastora Juanita, Pastora Juanita, Michael Michael, Yvette. y Beth fue la primera que Oh, dije. I said Beth instead of Yvette. Sorry. Yvette. Yes. Héctor Hector y Edgar. and Edgar. Esta es nuestra palabra profética. This is our prophetic word. La palabra profética tiene que ser abrazada, This prophetic word has to be embraced, pero también tiene que ser defendida. but it also has to be defended. Defendida de los dardos de fuego del maligno, Defended from the fiery darts of the enemy, de esos pensamientos que dicen que no vamos a crecer, of those thoughts that come and say, you will not grow, que todo va a ser igual, that everything is going to be the que same, mejor me voy a otro that lugar. I'd rather go somewhere else. Cuando tú tienes una palabra profética, Whenever you have a prophetic word, la abrazas, you embrace it. te aferras a You ella, hold on dearly to la it. crees, You believe it. luchas por ella You fight for it hasta que se cumpla, until it is fulfilled. porque Dios es fiel. Because God is Y faithful. si Él lo dijo, And if He said y it, si Él lo prometió, and if He promised it, está hecho. then it is done. En este tiempo, In this time, Moisés, Moses, pueda que ya no está con nosotros, it could be that he's no el longer que nos with us, trajo a libertad, who brought us el freedom, que nos juntó, who gathered el que us, nos alimentó, who fed el us, que nos enseñó. who taught us. Pero ahora But now, Dios está levantándonos como Josué, God is raising us up as que Joshua, continuamos esa palabra profética that we continue that prophetic word, para dar cumplimiento so that we can bring fulfillment a lo que un día empezó en una casa, to what one day started in a home, a lo que un día empezó con pocos corazones, to what one day started with a few hearts, que durante un tiempo tocó muchos that corazones, during a moment it touched many hearts. pero Dios ha reservado un remanente But God has reserved a remnant para entrar ahora a conquistar so that we can start into conquest, y a ver ese gran ministerio de fe y to sanidades see that great ministry of faith and healing ejecutarse en este lugar to be executed a in this través de place nuestras vidas, through our lives, donde quiera que vayamos, wherever we go, tomando la bandera, taking on the flag, colocándola en el piso placing it on the y ground, decir, and say, aquí estoy, here I am, dispuesto willing, a que esta visión so that this vision continúe. may continue. Para eso tenemos que cambiar. And in order for that to happen, we have to change. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Our mentality, our mindset has to change. Porque este ministerio Because this ministry, no es de uno, it's not of one, no es de dos, it's not of two, es de todos nosotros. it's for each and every one of us. Los que decidimos Those who decided abrazar esta palabra to profética embrace this prophetic word y llevarla al nivel que Dios quiere que la llevemos. and take it to the level that God wants us to take it. Y esta palabra profética And this prophetic word, la engendraremos en aquellos que van a venir después de nosotros. we will Plant. implant it in those who will come after us.
para que si nosotros llegamos a faltar en esta tierra, so that if we were to no longer be in this earth, ellos la continúen, they may continue it. caminen con ella May they walk with it, y entren a conquistar and may they enter y and tomen posesión de la in tierra conquest and take possession of que the earth Dios habló. for which God spoke over. ¿Ustedes creen que el pastor y la pastora Pat no están viendo qué estamos haciendo? Do you think Pastor Alan Pat are not seeing what we are doing? La Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos, The Bible says that we have a great cloud of witnesses, una gran nube de testigos a great cloud of witnesses de nuestro caminar de fe. of our walking in the faith. Y ellos van a saber And they will know que comenzaron algo that they started something y que hubo corazones en la tierra and that there were hearts in this earth que lo continuamos. that continued it. Y que habrá corazones en la tierra And that there will be hearts on this earth que sin nosotros that even without us seguirán, will continue it. porque las palabras proféticas no mueren. Because the prophetic words don't die. Las palabras proféticas se cumplen, Prophetic words become fulfilled. pero necesitan corazones que las abracen con fe. But they need hearts that will embrace it with faith. Dios nos ha preparado. God has prepared us. El duelo está por terminar. El duelo. ¿Dueling? El duelo El está duelo por. como el dolor que se siente por la pérdida de alguien cuando uno está en duelo. The pain from losing something or someone will no longer be here. Se irá, dijo, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Will go away. Porque ha habido un dolor en todos nosotros. Because there has been a pain within each and every one of us. En Al, en Ibeth, In Al, in Yvette. porque no solo eran nuestros pastores, sino eran sus padres. Because not only was it their pastors, but it was, or our pastors, but it was their parents. Y hay un vacío. And there is a void, an Y en cada emptiness. uno de los que entendimos que ellos eran como unos padres espirituales para nosotros. In each and every one of us that understood that they were spiritual parents to us. Y es entendible. And it's understandable. Y Dios sabe. And God knows. El pueblo de Israel The people of Israel sufrió un duelo por Moisés. suffered a loss for Moses. Por un tiempo For a time, se estuvieron en un lugar. they remained in a place. Pero Dios But God cumplió su palabra. fulfilled His word. Y Él va a cumplir su palabra con esta su iglesia, And He will fulfill His word with this church, con este ministerio. with this ministry. Porque va a empezar un nuevo tiempo. Because a new time will begin. No estoy diciendo un tiempo mejor. I'm not saying a better time. Estoy diciendo un tiempo de I'm cumplimientos. saying a time of fulfillment. Porque nosotros no podemos dividir un antes y un después, Because us, we cannot divide before and then after, sino una continuación but instead a continuation del fundamento que venimos. of the fundamentals of foundation for which we came from. No podemos separar el tiempo de libertad We cannot separate the time of freedom con el tiempo de la conquista. with the time of conquest. Es lo mismo, It's the same. solo que se dividió en dos etapas It's diferentes. only that it's lived in two different times. Pero fue un solo propósito de Dios. But it was one single purpose from God. Por eso tanto el que siembra And that is why the one who sows como el que cosecha is the same for the one who harvests. reciben recompensa. They both receive a reward. Y quiero leerles And I want to read to you la palabra que el Señor me seguía dando allá. the word that the Lord was giving me back there during praise and worship. Y quiero decirles que no he tocado mis notas porque quiero transmitir lo que el Espíritu Santo nos está And I want hablando to hoy. let you know that I haven't even touched my notes. I want to instead transmit what the Holy Spirit has speaking to me. Y se encuentra en Juan 4:35 al 38.
If we can go to John chapter 4, verse 35 through 38 in the New Living Translation. Juan 4, 35 al 38. La voy a leer en español y después la leemos en inglés. Well, I will first read it in Spanish and then English. Dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron y otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. So John chapter 4 verse 35 through 38. He read it in the New Living Translation, but we'll read it in the New King James Version. So it says, do you not say, there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Verse 36, and he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. For in this the saying is true, one sows and another reaps. I send you to reap that for which you have not labored. Others have labored, and you have entered into their labors. El que siembra The one who sows y el que cosecha. and the one who reaps. Y Pastor Alan, Pastor Pat, Pastor Al and Pat, sembraron, they sowed, hicieron la labor. they did the labor, Y ahora los campos están listos. and now the fields are ready. Y nosotros, And us, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, el Dios Todopoderoso, the God all-powerful, el Señor, the Lord, nos está enviando a is levantar la cosecha, sending us to reap the harvest, a cumplir la palabra que una vez fue hablada. to fulfill the word that was once spoken. Pero tenemos que tener visión clara But we need to have a clear vision para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. to know where we are going. Y hoy es una invitación. And today it's an invitation. Yo siento del Espíritu que es una invitación. I feel from the Holy Spirit that it's an invitation. ¿De quiénes estamos dispuestos a recibir esta palabra profética Of those who are willing to receive this prophetic word hablada sobre Faith Healing Ministries spoken over Faith Healing Ministries, para llevarla al nivel que Dios la quiere llevar? to be able to take it to the level that God wants to take it? ¿Cómo lo vamos a hacer? How will we do it? Siendo fieles día a Being día, faithful day by day, siendo guiados por su Espíritu being Santo led by His Holy Spirit para entrar a conquistar, to be able to enter into conquest, preparando este lugar preparing this place para la cosecha que Dios va a traer, for the harvest that God will bring, cambiando lo que tengamos que cambiar, to change what we need to change, llevando a otro nivel lo que estamos haciendo bien, taking to the next level what we're already doing well, orando praying unos por otros one for each other, para que el propósito de Dios se cumpla, so that the purpose and will of God may be alistando fulfilled. nuestros corazones Preparing our hearts para ser ese núcleo, so that we can be that nucleus, esos líderes que Dios va a levantar those leaders that God will rise up para recibir las personas que van a venir, to be able to receive the people that will come, hacer lo que sea necesario to do what is necessary para levantar esa cosecha to raise up that harvest a través del Faith Healing through Ministries, Faith Healing a Ministries, través de nosotros, through us, dispuestos y listos, willing and ready, porque es tiempo de despertar, because it's time to wake up. es tiempo de despertar, It's time to wake up. es tiempo de revisar la fe, It's time to check our faith, volver a alimentar nuestra fe con enseñanzas sobre la fe, to continue to feed our faith with teachings of faith, revisar nuestros corazones, checking our hearts, tener corazones enseñables, having hearts that are willing to learn, sujetarnos los unos a los otros holding each other accountable en amor in love, para crecer, so that we may grow,
ser to diligentes be diligent en lo que tengamos que ser in diligentes what we have to be diligent y in, esforzados y and valientes. to be encouraged and courageous. Vamos a leer lo que dice Josué 1, Let's read what Joshua 1 says, versículo 9. verse 9. Dice así: And it says this: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Verse 9 says, "This is my command: be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go." Iglesia, Church, hijos de Dios, children of God, no es tiempo de it desanimarnos, is not time to be discouraged. es tiempo de ser valientes, It's time to be es courageous. tiempo de esforzarnos más de lo que nos hemos esforzado. It's time for us to go that extra mile than what we've done in the past. He aprendido esto, And I've learned this, que la cosecha que no recogemos that the harvest that we do not reap se pierde, is lost. se pierde. It's lost. Y nosotros somos los obreros enviados And we are those workers who were sent para recoger esa to cosecha, reap that harvest. para recoger la cosecha que está delante. To reap the harvest that is ahead of us, No podemos mirar atrás. we cannot look back. Lo que hemos hecho What we've done o lo que no hemos hecho. or what we haven't done. Tenemos que tener memoria We need to have memory de lo que ha ocurrido, of what has occurred, pero proyectarnos hacia but adelante, projecting ourselves towards hacia what's la ahead. palabra que Dios habló, May it be the word hacia that la God palabra spoke. que vamos a abrazar It will be the word that we will y embrace, que nos vamos a mover hacia adelante. for which we will move ahead with. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Sharamakita ramalos diribikim dermekesta. Pralatina makore besita rabalon derbekesai. Mira matila ramakon deremeleyan daramanakai. Gracias. Thank you, Lord. Habrá personas There will be people que con el tiempo who with time se irán añadiendo. will be added on. Pero si ellos no ven una visión clara, But if they don't see a clear vision, no se van a afirmar. they will not affirm themselves to it. Y necesitamos And we need to have nosotros ourselves tener claro hacia dónde estamos yendo. have a clear understanding of where we're going. Estamos siendo entrenados We are being trained para entrar a conquistar to enter into that esa conquest, palabra que una vez se habló, that word that was once spoken, de que este ministerio that this ministry iba a crecer was going to grow. y que iba a ser un referente And it was going to be a reference para muchos. for many. Es tiempo de levantarnos. It is time for us to rise up. Es tiempo de no dejar que otros It is time for us to not allow others o esperar que otros lo hagan. or wait for others to do it. Es tiempo de que nosotros nos levantemos y digamos: It is time for us to rise up and say, heme aquí, "Here I am, envíame a mí. send me. Aquí estoy, Señor. I am here, Lord." Y yo quiero decirle algo. And I want to tell you something. Por algo, For some reason, por el Señor, by the Lord, en estos últimos 3 años, in these last 3 years, usted ha perseverado. you have persevered. Usted ha estado acá You have continued to con remain, dificultades, no matter the con difficulties, problemas, with problems, con lo que sea. with whatever it is you're going through. Pero usted ha seguido aquí, But you have remained esperando, esperando waiting lo que Dios va a hacer. what God is going Pero to el do. Señor nos está diciendo: But the Lord is telling us, ya no es tiempo de ser pasivos it is no longer time y to de be esperar passive más. and to wait Es more. tiempo de It is levantarnos time for us to y rise empezar a up caminar. and begin to walk. Cuando escuchemos hoy su voz, Whenever we hear today no His voice, endurezcamos nuestro corazón, let's not harden our hearts, sino seamos sensibles but let's be y sensitive movámonos hacia and adelante let's move ahead de lo forward que Dios está hablando. into what God is speaking to us. Cuando lo que había que decirse se ha dicho, Whenever what had to be said was said, no hay que decir nada más. whenever what was said, there's nothing else to be said.
Póngase sobre sus pies. If you may please rise on your feet. Creo que ese era el mensaje I believe that is the message que el Espíritu Santo quería hablarnos hoy. that the Holy Spirit wanted to speak to us today. Yo tenía un buen mensaje. I had a good message prepared. Estoy jugando. I'm playing. I'm just messing around. Porque no traje lo que yo quería. Because I didn't bring what I wanted to bring. Traje lo que Él quería. I brought forth what the Holy Spirit wanted. Y va a seguir siendo así. And it's going to continue being like that. Aunque la estructura tenga que cambiar para recibir a los que van a venir. Even if the structure has to change so that we may receive for those who are going to come. ¿Estamos dispuestos? Are we willing? Yo quiero que hagamos algo especial hoy. I want us to do something special. Si usted está dispuesto, pase al frente. If you are willing, please come forth. Y quiero despedirme de la transmisión. And I want to say goodbye to those on Facebook. Si el Señor está hablando a tu corazón, If the Lord is speaking to your heart, te esperamos los domingos a las 2 de la we tarde expect to see you here on Sundays at 2 p.m. para que el Señor so that the Lord pueda impregnarte con esta visión may plant in you this vision y puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. and you may fulfill the purpose and will of God in your Que life. tengas una semana bendecida. May you have a blessed life, a blessed week, And a blessed life too. and a blessed life as well. Goodbye.